Tungwangali uvure brochette hono uvure ni abisiwa hono rengeja wanze ule ustire hiukure e yabaki ngeruditse na ikauhenyunyirwa jenda mna yaka yeuheye nzayo wambia bose bomersi abjona natse na bonyonyi wala njaya vulu mwenyunyi wakonga jurudire jenda mna kayenzayo itoruditse na iregei enamna yakaya ngetsingorudire jenda mna yakaya ngotsola ukure irditse na ireje forumu yakaya irdijuga yeuhuru yenza na wenyu nyiyo الصحابه قالوا زرما حديث متمينا بينني والطير في الجنه اكبر من البقر والجمل نيوني امبودي ينكر هنمب سي جراند بلوس كي بوف نيوني ايوا هاو تفكر كمنا نيوني امنا نيوني يتسنكو هو امنا ينيوني امبودي kwambilwa c'est grosse plus que vache yabongo juwe kama bongo nzombe eba yosa wanende yenyunyi lonkura hanambe tsoka murungu stere mastere aizo ilirjwa hendele yeshelertimizle emitrume mfukare wanaranzori wa shwazise sontsipi usukwa leo ili heina mndu ya shwazo kabufa woitsona mahawonwe mauti haku fundi tsona moyi hatabi hasofia histoire wa ivumbu abantu tsona mayimtabisha haku sijotamani nkemina embebone ngamombo Mwenyezi Mungu anikusudie arumwale tengolinu wambe amina ukati jojiba mruoni ka jirani wake mbebone ba izilongo izo zinekto ni ukatabia so afitsona maha sufre ezo ni mjua ilintimiz yefua balanga soharemwa mtume Yunusa wayanje ho mbani mwenfi hasujudi arongo uswa kazari mwefua ye kabit ala friends wakia mangarjoka ulisiwa yembe nriyo mbeboni premier chose konjambe boni ngejule keziwarile injeu ijuri tamvu itowe susi itowe hamu itowe na fatigue alafu mtume sallallahu kana ikabu mbeboni hunjia ngoni kwa force ya 3 personnes yani ya 100 personnes arimo ndongo ndar 3 choses première chose hula ujula shahula shandu jana wecha deuxième chose hunwa haya ngamwenzangu arimo troisième chose timizi ujure jebala mtume Yunusa timizi shanga mfikiru kabwa tukufu imatoa hasara ngoja ufanya masakri mbebone bofu shahula tandu jana mndu mzima iyo dine vwa watu vani watafanya masakri wo maji ya wandu jana bofu ya mabarika ya jimru mzima ngutsorenga mabarika mrakaze matoa kanga bona ndambo kumatoa hasara woju umala kweni ha va watu vani umatoa hasara bofuna renza tu simwambia severeza mjona mbie kazi ukoni utaje ukabofunga bwandu matoa hasara bana umala honi va watu matoa hasara bofuna va watu bokoma mahula ngawe kawo hatekangwa lao ngonwe suna ekaudambia mndwale kisuna jo wona mjufumo ajona maula te cassette Yesuna mtume yule hatrwa dua. Le prophète il mange avec 3 doigts. Alafika kuna ushinda ule hatrwa dua mrula hema tsanu basi. Yani mrula ngesha shako shinu ukazabo haribanja ranja ndo ema ya hisaban. Mrula nga kazabanja yeshahula shoka jinja hun. Yomba aklu sunna. Ngolo hasuna de sunna. Yesuna mrula hama marar. Yeshashako ndo shikaishin. Fanja. Urengeja ule urengemba nyama ule de mama rariyanje ko ja urengeja ule inde me droite shango fike kama inde ngoshe manatika use kamera inde me ngoshe inde me droite alafu de ma yanje de sun yema ile urengeja urenge mnyanyama ja ekakuna ushile bofunzina ushinda 3 doigts basi abonde matsana sha yabumruka zabanja shino mrushika zabanja yani ngokozo jabanja udohula ja urengeja mna yorudia banja mna maela rudia bana ule imbandro virudia banja ule rudia banja ule yonde suna banja rudia ule suna shanga bondro bandu bokawe kaudwambia kawale kisuna ngo bofuril right awone mlamra lemba hasara inu mrato yasa kanga bondu bokawo mpaka yise hunja ule janzali ja ule jai c'est vrai mpaka hunja uhujai hunja ukaharike banu ambasuna banu mpaka wayate hunja ubumze wasasanyeje ubumze wayabereja ubumze emaelewa yabere hunja ubumze
wani wodo yarengea hunja uho kandeja wodo ndeja ngabo kaw hato mtuzi wodo sa hunja mtuzi wodo urondeleaje ubomze wa mtuzi ngabo koyu kabamia je hata wodo sa hunodo urondeleaje mbakaza jango hadi sa ngabo koyu nro vito vile isishuka tu majiale asishuka wodo yakazaja mahodela. Il faut manger le maraude. Yani mpaka maraude ya odo tsuba gabo kwate uzuba kunja odo furuliaje fundi na rebezera zate shele wakati mjozame. Ye numero 3 ilintimiza ile swala la mtume Yunusa ni njie mtume wa bilite na ukarambanga sina mitume mfukare ngaranzo hene mriabo yambe yeye roho yake kabo fundi mimi purumwa ngamono harimwe seti mitume wa wavumbu wabo fulani hata biha swafi au kahawono mauti swafi. Situation ya mbele la hiyo ika difficile tijotamani zen tabuza mona hizo nike mina embeboni au nike jirani wake embeboni nike voisin wa embeboni. Yabo mtume Yunusa ngamtimize poinu mtume hando kana mndungu jo ni kwa mvuza wa ndujana 100 personnes pour 3 choses al-akl hula wa shurbi na huno yararu mtume hamba wal jimaa ya zamba mtume notsabu fahunjar mafiki kelimat ashanzar mafiki kelimat ngasar madongo za maswala mitume mtume hamba wal jimaa haina mrujo njambe boni ngujoni kiwa force za wandujana kumbie ngujoni kiwa force za 100 personnes ya ulala ne mrumsha hembe boni no wandosha hewa mbeboni mzima nguniki wa force ya wandujani yawe mwanamshi awate mwanamshi bae nguni kwa force ya 100 personnes tufikira bode mwanamme basi re mwanamshe mbeboni haina mrungutsoni kwa force ya 100 personnes bomze watu bisane waonela mbeboniyo batiza mza tumehamba haina mrungutsoni kwa force ya 100 personnes remrume mbeboni aina mru ngungutwa ni ka force ya 100 personnes haya na mstarahi mbeboni abubu mzee abuyo feraha ya bunga mwandi sa 28 yokabatiza kuswali kuna kaba wanalifajiri jabu funda nzuri wadi yokabatiza kuswali mbeboni uswali ho dunia kuna kamba bani adhuhuri hija yokabatiza adhuhuri mbeboni bani lansuri yokabatiza lansuri bana mwanzo ndi hazi yokabatiza hazi ngodo hazinda amwanzo napihe yokabatiza upia zarango pia hini wamba ngotswere wabumze kuna kamba bano ye mwana mwanzo na hamse ngo hamswende yokabatiza uhamsa yokabatiza uzayo abantu bofundi na kotsani ndina pasi ngo percent ni repase ngo percent koze ngo iko ni wanza direct wave abo hadisis ngotso ni kwaza nyumen urengeza nyumen yokuna kahamba kabana mwanzo na repase mwanzo na fenjao mwanzo ni pihe mwanzo na so yabo kausoni kwaze sam forces za 100 personnes ndio nimrusha hombe voni alhamdulillah yabo ndio ujue kangwa diso 20 yabo kabatsi mwana ujo kamba ngo hudrange wala uno semrudziwa haya 20h jusqu'à 7h du matin bomzeye soka hama mitihuji udiwaze fundi Jibril utinifikiri hata babonga wembeboni utifikiri mtaza ho mbabaho iko kabatiza mafikira za wandu la sebo mzee abo mzee ze swala uziswaliyo hizo leze ibada nezetumu ikongondo wani kwa ze force bomzee ya ustare stare ya sio bomzee mbeboni andisa 20h jusqu'à 7h du matin yo Paris contre Marseille yo Paris contre Marseille l'OM contre PSG Barcelona contre Real Madrid Mzata Rukia contre Mbaba Rukia yo hamba Mbaba Ruzuna contre Mama Ruzuna. Le match exceptionnel de force de 100 personnes. Mzaza Zivilivili contre Mbaba Pilivili. Mbaba Putu contre Mzaza Putu. Force mbeboni obunze.
Nyide mjua wakati mjua handisa eka 20h eka 22h c'est pour vous umuhimu mgungu jomnikane force. Aya watukufu na ribezere zatu. Aya sheleze minuit sheleze minuit bo wakati usangwendao ze minuti ngazendao mtwanza zihise bale wori joka usiku leo riho mwandisa ngasimasiu hakuna singaranzo ribezere jerezie shelewa wasaye la ensha ihualio rahake jaje la ensha nanga wasa waswali halewa nzo wasiwe wasa ihualio la ensha rahake jaje na ribezere timizi ze habari mtume sallama de hamba ukamrungoni kwa bufa mtume de hamba mimi haina ndo mtume mbe mikadoka mwaro hamba mito hamba direct mimi mifundi jibrilu mikadoka mwaro bufa ikamtume de hamba mito hamba direct ikaya Qur'ani hamba mito tafsiri mimi sina ila ukainuke tafsiriwa haini za hajar mwe dini zijazi tafsiri ikamtume hamba abo hamba zi tafsiri mngu hamba abo hamba zi tafsiri kabati bofu utambe yunzambeza bari kumtume de hamba ngojo ni kwaze force hizo 100 personnes bomze. Aya wenye demju wao force ya hula na hunwa na uviveda wene mndu mshaho na mndu maho arimwe jannatul firdausi bomze la datu oho kafu blague yiho ne rigole pas yo bofu ne rigole pas au paradila la baladatu la datu aya fundina nzatu la datu narejeza mtume Yunus narejeza mtume Yunus la datu basi mufu narejeza mtume Yunus vanunga nyabo ngojo tajemu yabo Mwenyezi Mungu arjelere ndera uneze la dhaizo haina ya teni ya Mungu mjelende ya uneze la dhaizo ya tajemu special ya bofu Mungu narini kusudie ndera unela dhayo bofundi natambiwa zo hadisi mnande bofu aya ngabo mna ndongo mtiti na ishele yangenendele mtibizi vite fait ambazo ntimize za Yunus alafu nivumbwe mtume wa tata ukala zamani vumbwe woset shanto shele mna ndongo mtita basi bofu ntshele na ndongo mtita bantu shele yebe wakati kwa zino hadithi za mtume kamru yabo hatsenda mbevoni example mrenda ni kwaze force izo za hulana hunwa na uyenshine mndu mshahine mnduma mrandi saye deba ilaze fura ibe kamru hatsenda mreshele ya darasa fundi Jibril bo ya yamba bali ani nsojua mswamba nsojifika keba kamru bana hatsenda haishele yange mbeboni bala handisa ze force zila mrungu jibo hende hata handisa mruma zinifunde Jibril wazamba bo zinufunde Jibril wazamba nari bo papa mashallah fura zinufunde Jibril wazamba mash afamzozisa yomna suala mzozisa ka eba ekaitso huja example yani womla example yani ekaitso huja mndu hombe woni yigo mndu ngono zela gambe bonera mndu ebamru kana unja taishele darasa ka boshe onera hayinu fi zinufunde Jibril wazambe hadisi nuka tukujoni kwa force za 100 personnes mrajibize mndu bofu aibo hadisi nubo umzaza mafuria pagone hadisi ndaila fundia kaya yamba hadisi mashallah watukufu narenzati wumna suala na uzisa shelebu watukufu mjoni samisha liba wumna suala na kauzisa shelebu mtu abafunda la toa kati narenzati narenzati aizo mtume Yunus hautimizi le suala la mtume Yunus hasujudi hombani mwenfila ndani ya pwaso ile akazawa usuhari mwaye kabidul hut ila fwa hasujudi hamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin habaki hombani mwenfila 3 jours imagine mriabaki harimwa mbani mwanfi 3 jours Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haishia yedua yao mbani mndu mwahahe mtume Yunus malaika washangaya ngweshia we sautisha kwa tuone mndu kwa tujuho yaliyo mndu lohombani mwanfi malaika wamba ya Allah sautu ma'lum
wa makanu majhul ya rabbi yesautirishia wo amamrura domwishie sauti yo ngaresheleo shaka tujwa uondo bisha sauti ngaresinahana ngareshelewe sauti yo shaka tujwa mahali mruo yaliyo Mwenyezi Mungu amba uonde mrumo hangu mtume Yunus ngembani mwafi deja halewa iho nguombo Mwenyezi Mungu banda ya 3 jours ya tabu ya mtume Yunus hombani mwafi hakauamrisha yemfila hedua hiyo Yende atsongeza tolo ko mbani ndedu ikakata ka umbedo basi jokoba ko mbani yote ntso kiyama yewa yeduwa yo kamra yuombo nge harimwa tabu ibidize tabu izo zitsoka daima waiomba basi ze tabu izo lazima ngazijulawa rawanzana kujanza ikakazjala walewo maudu ikatsi maudu zahenga zijulawa imbabi yo garanti Mwenyezi Mungu asauninkayo yewa Mwenyezi Mungu azambaru mu Qur'an hamba fastajabna lahu ardamba wa kadhalika nunjil mu'minin ambada hina mri amin yombe duwa yungu jujibu jumuifa yewa mtume Yunus ikakaja kaya ombe duwa hiyo mgude ya zambar mu Qur'an wa ambendrini falawla shay'a falawla an kana min almusabbihin ikatsinda vo mtume Yunus yakaudoso maye duwa hino la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Mwenyezi Mungu la labitha fi batni hajoka hayenshiho mbani mwenfila ila yaumiddin hatojobaki harimo sufransi ho mbani mwenfila hata mpaka denswa kiyama yafeho mbani hula likaburi lahe likeho mbani hula yabakate nswa kiyama horoha hatojoroha ho mbani mwenfiyo usikule dujulujo kuvuzilwa yemfiife horoha ho kaburini yarohe ho mbani mwenfilo dele kaburi lahe yo aya Qur'an Mwenyezi Mungu falawla an kana min almusabbihin jeli mtume Yunus akakuvumbua Mungu ndani ya mimba ile mimbani hule la labitha fi batni atsoyeshi ndani ya mfile vale ila yaumi yubathu jusqu'à le jour de qiyam tsundo usikule jujulu joka vuzilo ishe aya Mungu katamado usikwandwa joka hofa tsundo usikule turumbeta litovuzilo urifa ba ila yaumi yubathu jusqu'à usiku wandu wajoka ubainfiwa wansipia ndo usiku wandu wajoka ubainfiwa wa roho makaburi isha msovende duwa hiyo haina mndu na jene duwa hiyo difua ya partage video 3 fois au 10 fois ya ikaze ne duwa hiyo yabo ya tienia Mwenyezi Mungu mtowe harimaze tabu neze shida ya lonizo reza uzaya au wana wapotea neza hemaisha rekaza hunda mrume reka hazi reka Mungu alekeze mrume alekeze mrumshe na mwitieni yayo yabo haina mrambele kalima ilo 10 fois ikaushindu partage 3 fois au 10 fois ukazedu wa yabo Mwenyezi Mungu unikeze baraka zake dua hiyo ili nivumbwe mtume wabili bazeme nitinga zendao ntujozebeza zihisabasi tisanga mjiyo mtume wabili abasa ili njovumba ukatsambanga mina 7 mitume na nzoni uzisa ina mria shwazise yawone endo biwa proferoka abofu yawo notabu haone ma yawo no sufrance bofundi kiswa yamba hiyo njamba deze kiswa zindwaji unachamba mtume fa dazino namba wabasa ukabofu zinuwaza baba hatsivi mihunu na yinu zonoka wi hawo no sufrance aizo haina mria bona jene dua hiyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin na yambe difua au plus ya difua harimo ulime harimo commentaire harimo GM ne kaushindi kuipartager darasa kutiani ya même 2 fois 3 fois 7 fois 10 fois de ujua babu ushinde bofu tsina ushinde baroki kama tumushikila wende ujua utieni yawe dua hiyo Mwenyezi Mungu ajelie yihubulie zakhini mratoteni ukana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dua hiyo Mwenyezi Mungu mpartager video wenu nikeza khairi unitowe harmata buna shida ya marziki na jao au la ilaha illa anta subhanaka mutalimin nitowe harmata bu bantuza ya unjelenzai au nitowe harmata bu batujanzani undembeza mapapie ntuzi hunda au tijohanze mwana hunde mrumeno katsuhunda au tijohanza fulani ya hunde unono nenge mwade ngutabiho au tijohanzani hunde mba logement au timbalo tijohanzani hunde logement no nsuhunda mruna kazeduwa yo yabo ya behe fatiha yo abasa ilinendeleye yimtume ewabili haina mrunafanya hata ya janere dua hiyo mrati jane muwe ya difwa
harmo ulime komante bujeniyo ike plus ya 10 fois la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikaw yamba ukazeze ndugu zako yako so yamba ukaze ze haja zako yabo Mwenyezi Mungu unikezo ya utowe harmo ze tabune ze shida ya rabbal alamin wakubalie urikubalie watu zetu uipartage utienie. Bismillah. Haya, mtume wa pili sheleze minuti abo sare vumbwe mtume wa hadani ya uvoti uo nguju mrunanze ukabufundi tivoti mtume Yunusa ukawiha sufre hawonwe mautiswa fibofundi akeja kanyangu na tsitamani mruo tujomba mungu mruo nike jirani mina imbegoni. Haya, wede uju mtume wa hadani tsuo sati mnikani yabo mtume Yunusa wede uju kati voti mtume Yunusa harendeje ikamu yake kwa jamu amin sha apre haja hatolo harima ilamfi yefirdi mbali yimrejeza ulayalaya inde yimrabiha nguha he zamani imaniala dele dalawo yakauva harimwezi ungo au kezi ungo tokazi shanje nguha towa mani yemaniala yarende hadalau hakauvaha uwade wa hezi ungo ula urohe baada balatsina buwaroha mtume Yunusa akaurudi tena yarendeje mtume Yunusa habe harimwe kaumu tena hende hailezo wandu hato wandu wa amini tena wala wakawa wa mharaya wonsi pia wa amini mtume Yunusa ha wanesa miujuza wa mwono ya tola humbani mwemfi warendeje wandu wa amini Mwenyezi Mungu o wandu wa mtume Yunusa wakatula wasilimu wonsi pia ye kaumu ya mtume Yunusa wonsi pia waona zila wasilimu wonsi pia wade mtume hadani umvoti ngujuju ya mvoti ya mnike za noti zake wade ujuka ngo mniko noti ngabi ukakumshwazise ukabufundi tivoti mtume Yunusa ukahasufre haonwe mauti mria yeshimbani mwafibo fundi 3 jours tivoti uo 3 jours dans le ventre de poisson bof yengwanzo mndu yaone mautira hani 3 jours dans le ventre de poisson wakajati lo prizo ya baziziwe kenge na visite wakajati la selili bofunde ukahati lo armo mna selula bazizo aja unga bomba mlango yabo ndini wa emetre mbani mwanfi bofu mbani mwanfi mfe ito sasa nyamro mbani hula simbandri ya hula tu respire tu mbani 3 jours bofa